Guys, flex ko lang ang mga bago na mga cute. Super cute to at least. YSL. So cute. Ito pa. Super cute. Nadaot na siya sa ikon. And also this one is Mark Spencer. Float na siya guys. Oh. Yung work paper, gani paper. Tapos this one. Yun, my favorite. Tapos, dito pa guys, oh. Oh. Harrods yan ha, Harrods wallet. Binigay sa akin pero oh, may mga ano-ano na oh. Pero maganda pa rin. Tote bag. This is very nice tote bag look. It's a big size. And also this one. Really, I want this. Really, I like it. May pagganon-ganon pa siya guys. Oh. Diba? Ang ganda. Yan. Bigyan na tote bag. At saka ito, yung binigay sa akin. At saka ito yung Michael Kors. At saka may isa pa guys. May isa pa na binigay sa akin. Lonso naman eh. Binigay sa akin. Oh. Dapat guys. Binigay yan ha. Aywa. Ganon. Ganon guys. LB yan ha. Naka-embroid yan ha. Ganda pa oh. Ganda yan ha. At saka ang laob. At saka ang loob oh. Gamosa yan ha. Gamosa. Maganda yan. Thank you mama. Ay, mga gasgas. Pero binigay yan sa akin. Galing sa Saudi. Si Madam Fatima. Diba? Ganda, diba?